Ok. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle partie en chimie intitulée oxydoréduction. Oxydoréduction. On va voir c'est quoi l'oxydoréduction. Tout d'abord, on va regarder ensemble une expérience sur YouTube. Est-ce que vous voyez? Non, Non, pas encore. non, pas Ok, encore. donc, pas encore. طيب. Je vais envoyer le lien, le link. Ok, vous pouvez le voir ensuite, la vidéo à YouTube. حبعته بالشات هون. هلا بيان. Qu'est-ce que هلا بيان؟ اوكي هلا رح نرجع نشوفه. بس بكل الاحوال يلي بحب يشوفه يرجع بيقدر يشوفه على هاللين هون. اوكي فوالا بتقدروا ترجعوا تشوفوه. رح نرجع نحن حنشوفه هلا، بس انه اذا ما قدرتوا تشوفوه بشكل واضح تقدروا ترجعوا تشوفوه على هذا اللين. اوكي. Donc, il y a une expérience qu'on va faire. Maintenant, est-ce que vous voyez le YouTube ou pas encore? Je le vois. نترات درجون مكتوب نترات درجون ولا لا؟ مش مبين عندكم؟ بلا. مبين. فإذا بالشات في الدكتور ils sont incolores ما هيك؟ il y a apparition de quelque chose.
Donc, revenons. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on a vu dans cette expérience? خلينا نحكي أنا وياكم شوي، نعمل شوية discussion أنا وياكم. خلينا نشوف أول شيء خلطنا ببعض وشو شفنا observation. OK? On va essayer d'écrire ce qu'on a vu en fait ensemble. Donc, on a mélangé le nitrate d'argent ou nitrate d'argent. Le nitrate d'argent, c'est Ag+, les ions Ag+, ion nitrate, اللي هو NO3-, avec du cuivre métallique, اللي هو Cu, tout simplement, Cu. OK. هلا, qu'est-ce qu'on a remarqué? Ag+ ou NO3-, cette solution était incolore. Mais la solution initiale est incolore. Okay. Ou le fil de cuivre, تعرفوا النحاس لونه هيك شوي على أصفر. اوكي, أصفر على أورانج شيء هيك. فإذا le fil de cuivre est jaune jaune jaune. بالأصل. Après un certain temps, qu'est-ce qu'on a remarqué? Après un certain temps, la solution se colore en, كما شفناها بالفيديو, se colore en bleu. مظبوط. Le fil de cuivre se couvre d'aiguilles زبدكن blanches. هيك مثل إبر صغار, d'aiguilles blanches. Okay. On va essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé du point de vue chimique. Okay. لكن نحن شو معنا Ag+ ومعنا Cu. اللي صار هو انه السوليوشن s'est colorée en bleu. La coloration bleue est caractéristique des ions Cu de plus. Donc, si après certain temps la solution se colore en bleu, ça veut dire quoi? Je peux déduire quoi? Qu'il y a apparition des ions Cu de plus. منين اجوا الايون Cu de plus? الميتال Cu اتحول, il s'est transformé en ion Cu de plus. Donc ici je vais dire, on peut déduire que le cuivre métallique se transforme en ion cuivre 2. l'ion cuivre 2 يعني بمعنى تاني إذا بكتبهم شيميكمان, الCu تحول ل Cu 2+. اوكي. طيب اول ترانسفورماسيون صارت. طيب شو هن هدول الايغوي بلانش اللي تكونوا على الفيل دو كويفر؟ هن الارجون ميتاليك, الفضه. اوكي, ماده الفضه.
فاذا هيدي الارجون ميتاليك منين اجا؟ اجا من الايون اجي بلس. فاذا الايون اجي بلس اللي كانوا بقلب السوليسيون صاروا يتحولوا لارجون ميتاليك ويتجمعوا بشكل كويف، بشكل ايغوي على الكويفر. فاذا on peut déduire quoi de cette deuxième observation? On peut déduire que l'ion Ag+, l'ion argent, se transforme en argent métallique. طيب يعني الAg+ تحولت لAg بدون بلس. برأيكم هدول الايكواسيون اللي كتبتهم انا هلا هون سون اكيليبري ولا فيهم شيء ناقص بعد؟ كيف الAg+ بده يتحول لAg مثلا؟ شو يعني Ag+ اصلا؟ شو بتفرق عن الAg؟ Il doit gagner un électron pour devenir Ag. Un électron. Bravo. فإذا ici, je dois dire plus un électron. لكن Ag+ doit gagner un électron pour devenir Ag. Très bien. Ou Cu pour devenir Cu2+, doit perdre 2 électrons. Il doit perdre 2 électrons. مظبوط؟ طيب شو يعني perdre 2 électrons؟ يعني moins 2 électrons. Parce en chimie, on n'écrit pas, dans une équation chimique, on n'écrit pas des moins. Moins 2 électrons. C'est pour cela, je déplace le moins 2 électrons de l'autre part. Et j'écris Cu donne Cu de plus 2 électrons. D'accord? فإذا هون أنا بدي أقول إنه Cu moins 2 électrons, il a perdu 2 électrons pour donner Cu de plus. بس لأنه ما لازم أكتب بالإيكواسيون chimique moins 2 électrons, qu'est-ce que je fais? Je déplace les moins 2 électrons de l'autre part de la flèche et j'obtiens plus 2 électrons. ماشي؟ فإذا هيدي c'est quoi ici؟ إذا بدي أوصف اللي صار هو perte d'électrons. À chaque fois que dans une équation chimique, je trouve des électrons après la flèche, ça veut dire quoi? C'est une perte d'électrons. Et à chaque fois que je vois des électrons avant la flèche, c'est un gain d'électrons. D'accord? Ça va? اتفقنا على الموضوع؟ فإذا مثل ما شايفين il y a perte d'électrons et gain d'électrons durant cette réaction. ماشي الحال؟ حديث هلا في شيء منه مفهوم؟ لأن ما انتبهت كتير على البرد ديلكترون والجان ديلكترون. اوكي انت عم بقول انه سي او تيصير الاجي بلس تيصير اجي شو لازم؟ لازم il va gagner un électron. Il doit gagner un électron. ليش؟ لأنه هو عنده شارج بلس والإلكترون عنده شارج موان. Donc Ag plus 1 électron donne Ag. Cu pour devenir Cu de plus doit perdre 2 électrons. يعني il faut dire Cu moins 2 électrons donne Cu de plus. بس لأنه بالشيمي ما فينا نحط موان بالإيكواسيون الشيميك مش مثل بالمات. فشو بنعمل؟ بننقل الموان 2 électrons لتاني جهة من الفلاش. فبصير عندي Cu donne Cu de plus 2 électrons. فإذا à chaque fois que je vois les électrons après la flèche, c'est une quoi? C'est une perte d'électrons. Et à chaque fois que je vois les électrons avant la flèche, c'est un gain d'électrons. ماشي لهون؟ اوكي. هلا البيرت d'électrons بنسميها بالشيمياء عندها اسم خاص فيها. Elle s'appelle oxydation. فإذا la perte d'électrons égale oxydation. Le gain d'électrons,
s'appelle réduction. OK? C'est quoi l'oxydation? C'est une perte d'électrons. C'est quoi la réduction? C'est un gain d'électrons. يعني à chaque fois que je vois une demi-équation هي بنسميها demi-équation على فكرة ما بنسميها équation. ليش؟ لأنه elle contient des électrons. À chaque fois que je vois une équation en chimie qui contient des électrons, elle n'est pas une équation bilan. Elle s'appelle une demi-équation. demi-équation. ليش سموها demi-équation؟ هلا بنشوف. لأنه لازم اجمعها مع demi-équation تاني تعطيني équation bilan. يعني هلا أنا هون إذا بدي أكتب en gros qu'est-ce qui s'est passé. طيب CU il a perdu 2 électrons et s'est transformé en CU2+. طيب هاد 2 électrons وين راحوا؟ مين ربحهم؟ إذا CU خسرهم بده يربحهم ال Ag+. فإذا Ag+, il a gagné cet électron pour devenir Ag. فإذا ces deux réactions se déroulent en même temps. Ces deux réactions se déroulent en même temps. فإذا Cu il a perdu 2 électrons. تحت راح اكتب انه الAg plus il a gagné 1 électron. طيب هي راح سميها مثل ما اتفقنا راح نسميها demi équation. Demi équation de quoi? D'oxydation ou de réduction مثل ما اتفقنا? Qu'est-ce qu'il passe ici? Il y a perte d'électrons. Les électrons sont après la flèche. Donc c'est quoi? C'est une oxydation. Demi-équation d'oxydation. Et en bas, j'ai une demi-équation de réduction. Pour avoir une oxydation, une équation bilan d'oxydoréduction, les deux ensemble, il faut additionner ces deux équations. Mais avant de les additionner, il faut être sûr que le nombre des électrons perdus égale le nombre des électrons gagnés. Est-ce que ici c'est le cas? Non, parce que là, le cuivre perd combien d'électrons? 2 électrons. Alors que Ag+, il quoi? Il gagne 1 électron. Donc, il faut multiplier cette équation fois 2. Donc, je multiplie celle-ci fois 2. يعني qu'est-ce que j'obtiens enfin? J'obtiens Cu. رح خليها مثل ما هي أول وحدة. بس تاني وحدة رح انقلها ورح اضربها في 2. إذا ضربتها في 2 شو بتصير؟ بصير هون في 2 بيصيروا 2 électrons بيصيروا 2 Ag. Maintenant, je vais additionner ces deux équations. Je vais les additionner. يعني j'additionne les réactifs avec les réactifs et les produits avec les produits. نتذكر هيك تعبير كنا نتعلمه هذيك السنة. بالرياكسيون بيكون في عنا réactif et produit. ما هيك؟ réactif et produit. Donc الرياكتيف اللي هن قبل الفلاش والبرودوي اللي هن بعد الفلاش. فإذا j'additionne Cu plus 2 Ag plus 2 électrons دول اللي قبل الفلاش جمعتهم مع بعضهم. اللي بعد الفلاش كمان رح اجمعهم مع بعضهم. عندي Cu plus 2 électrons plus 2 Ag. Ensuite, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai 2 électrons ici et 2 électrons là.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les simplifier. Donc, je simplifie par 2 électrons ici. Et 2 électrons là. OK? Qu'est-ce que j'obtiens enfin? J'obtiens une réaction, une équation qui ne contient pas des électrons. هيك من بعد ما اعمل simplification شو بتصير هالايكواسيون؟ بتصير CU plus 2AG plus donne CU de plus 2AG. Donc, c'est une réaction, équation bilan. هي اسمها équation bilan. Réduction. Yani, elle contient les deux en même temps. Équation bilan d'oxydoréduction. C'est pourquoi on a appelé celle-ci et celle-là des demi-équations. نص équation. تجمعوهم مع بعضهم هاتنين نص équation بيصيروا équation. équation bilan d'oxydoréduction. عرفنا ليش هون اضطريت اعمل x2 للرياكسيون de réduction. Pourquoi j'ai multiplié par 2? حتى يصيروا les électrons en haut قد les électrons en bas. حتى وقت اجمعهم اقدر اعمل simplification ما يعود فيها الكترون. l'équation bilan ما لازم يكون فيها des électrons. فاذا هون على طول بس بدنا نجمع اثنين ايكواسيون بنذكر بهذا الشيء بالمسابقه. يعني مثلا اذا بدنا نجمع اثنين ايكواسيون قبل ما نجمعهم بنقول انه le nombre des électrons gagnés égale اوكي انقطع. Oui. الانترنت عندي انقطع. يا ساعة انقطع. شو كنا عم نحكي؟ اوكي اوكي. لكن كنا عم نحكي انه on a défini qu'est-ce qu'une oxydation, on a défini qu'est-ce qu'une réduction. L'oxydation, c'est quoi? C'est une perte d'électrons. C'est-à-dire, du point de vue chimique, dans l'équation chimique, je trouve des électrons après la flèche. Une réduction, c'est un gain d'électrons. Du point de vue chimique, je trouve dans l'équation des électrons avant la flèche. Une équation qui contient des électrons s'appelle demi-équation. Une équation bilan ne doit pas jamais contenir des quoi? Des électrons. Durant une réaction d'oxydoréduction, le nombre des électrons gagnés doit être toujours égal au nombre des électrons perdus. Et par suite, si j'ai besoin de multiplier l'une des demi-équations par un certain nombre, comme ici 2, okay, je le fais avant de les additionner. Ensuite, lorsque j'additionne les demi-équations, j'obtiens une équation bilan dite d'oxydoréduction.
car elle contient en même temps une oxydation et une réduction. Ça va jusqu'à maintenant؟ لكن الكل صار بيعرف شو يعني oxydation, شو يعني réduction, وشو يعني demi équation, وشو يعني équation bilan. هذا 4 أشياء اللي مرقوا معنا اليوم. فإذا qu'est-ce qu'une oxydation? Par définition, c'est une perte ou la gain d'électrons. Une oxydation est une perte d'électrons. Où on trouve les électrons dans l'équation, dans la demi-équation d'oxydation, avant ou après la flèche? Après la flèche, ok? Après la flèche de l'équation, ok? طيب. هلا بعد في عندي كم شغله بنمرقهم قبل ما بهيدي الاكسبيرينس. طيب هلا le cuivre ici a subi l'oxydation et Ag+ a subi la réduction. بس مين سبب لهم الرياكسيون كل واحد للتاني؟ هو يعني مثلا Cu a causé quoi? A causé la réduction de Ag+. Et Ag+ a causé l'oxydation de Cu. يعني هون مثل بالفرنسي عندكم او بالعربي حتى الفاعل والمفعول به. اوكي طيب او شو بتسموهم بالفرنسي السوجي والكومبليمون دوبجي، مش كومبليمون دوبجي ديريكت، يمكن كومبليمون ما بعرف شو بتسموه. المهم يعني هون عندنا الكويفر. اذا بدي اكتب انا جمله بالفرنسي بقول انه le cuivre a réduit l'argent, l'Ag+, ما هيك l'Ag+. Cu a réduit l'Ag+. L'Ag+ a oxydé le Cu. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Qui est le sujet dans cette phrase? Le Cu. Le Cu est le sujet. Donc, il a réduit. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui réduit? Un réducteur. Un Cu est un réducteur. Et qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui oxyde? Ag+, un oxydant. Si je reviens aux demi-équations là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le cuivre a subi l'oxydation. Il est un réducteur. Et Ag+ a subi la réduction, est un oxydant. فإذا اسمهم للرياكتيفون عكس الرياكسيون اللي عم يعملوها. اوكي on les appelle d'une façon différente. يعني مثلا celui qui Cu a subi l'oxydation, إذا الدمي-équation هي oxydation, بيكون هو Cu est un quoi? Est un réducteur. وقت تكون الدمي-équation هي réduction بيكون الAg+ هو اوكسيدون. اسمهم على طول بالعكس. فهمني هذا الفكرة؟ فإذا هيدا بالنسبة الاسم. بس يسألوكم qui est le réducteur dans cette réaction, quel est l'oxydant dans cette réaction, بدكم تفسروا بالعكس. يعني celui qui subit l'oxydation est appelé réducteur et celui qui subit la réduction est appelé oxydant. Ok? فإذا on peut écrire ça إذا بدكم. لكن celui qui subit l'oxydation
est un réducteur. Celui qui subit la réduction est un oxydant. اوكي طيب اخر شغله حنشوفها هي حاعطيكم اكزامبل تاني، انا رياكسيون تانية ورح تجربوا انتم تقولوا لي مين الاكسيدان مين الريدكتور شو صار. اوكي اذا قلت لكم عندي Cu2 plus Zn اعطيني Cu plus Zn de plus. أول شيء est-ce que c'est une réaction c'est une équation ولا une demi-équation؟ شو رأيكم؟ اللي كتبتها هلا أنا هون. Est-ce qu'elle contient des électrons؟ Non. Non, donc c'est une réaction bilan. C'est une équation bilan. Ok? C'est une équation bilan. يعني جامعين اثنين ايكواسيون مع اثنين دومي ايكواسيون مع بعضهم طلعت. في حدا يفصل لي اياها على اثنين دومي ايكواسيون كل وحده لوحدها؟ لازم اخذ كل اتوم لوحده، يعني باخذ شو؟ اذا اخذت سي او دو بلس لوحدها شو تحولت سي او دو بلس؟ لسي او. واذا اخذت زد ان لوحده تحول لزد ان دو بلس. اوكي طيب وين لازم احط الالكترونات فيهم لهالايكواسيونات؟ على طول بحط الالكترونات مع الشارج محل ما في شارج. يعني هون سي او دو بلس بحط لها شو؟ ادى الكترونات بلس 2. اوكي وهون كمان وين بحط الالكترونات؟ مع زد ان دو بلس، فاذا بحطهم بلس 2 الكترون. ماشي. فاذا اي هي اوكسيداسيون اي هي ريدكسيون؟ شو رايكم؟ هي وين الالكترونات تبعينا قبل ولا بعد الفلاش؟ قبل الفلاش. ها بعدكم سامعيني؟ ايوه. فاذا هي قبل الفلاش معناتها سي اون دومي ايكواسيون دو ريدكسيون، لانه اتفقنا نحن بس نشوف الالكترونات قبل الفلاش بتكون ريدكسيون. اوكي دومي ايكواسيون دو ريدكسيون معناتها qu'est-ce que je peux dire de Cu2 plus? C'est un quoi? C'est un oxydant. هيك اتفقنا انه celui qui subit la réduction s'appelle oxydant. ثاني ايكواسيون اجباري شو لازم تكون؟ دومي ايكواسيون بما انه الالكترون بعد الفلاش. وشو بيكون زد ان؟ زد ان اي ريدكتور. ماشي. فهمنا هذا الاكزامبل؟ بدكم غيره؟ يلا جربوا لي انتوا هلا، جربوا اشتغلوا انتوا لوحدكم. اذا اخذت مثلا اف او بلس سي او دو بلس بيعطي اف او دو بلس بلس سي او. يلا طلعوا لي اول دومي ايكواسيون شو لازم تكون؟ مين بده مين بحب يحكي؟ يقول لي
وأنا بعطيه الوقت، بعطيه يحكي. مين في معنا؟ يلا مين؟ لوفلي اللي ما إذا بدكم. حدا؟ يلا جيا جورجيا يلا قولي شو لازم اكتب؟ اف او دون كوا اف او؟ FE donne FE2 plus 2E moins, 2 électrons. plus 2 électrons bravo. اوكي دومي ايكواسيون الثانية شو؟ CU2 plus. CU 2 plus Plus 2 CU مظبوط plus 2 électrons. اوكي très bien. طيب أول وحدة c'est une demi-équation d'oxydation ولا de réduction؟ خلينا نشوف هيدي demi-équation. أول وحدة donne équation d'oxydation. هيدي demi-équation لكان d'oxydation. ليش؟ لأنه الإلكترونات بعد الفلاش معك. اوكي équation d'oxydation. نكون شو فينا نقول عن الفير؟ اف او est un quoi؟ réducteur. Réducteur, bravo. Pour la deuxième, c'est une demi-équation de quoi? De réduction. Ok. Et par suite, CU2 plus est un quoi? Et oxydant. Très bien. فإذا هدول النوسيون الأساسية اللي اشتغلنا عليهم اليوم. أكيد المرة الجاية رح نوسع أكثر مشان نشوف شو فينا بعدنا نحكي عن الموضوع. بس هلا بالوقت الحاضر أنا بيهمني إنه تكونوا لقطتوا كل هالديفينيسيونات. يعني qu'est-ce qu'une oxydation, qu'est-ce qu'une réduction, qu'est-ce qu'une demi-équation d'oxydation ou demi-équation de réduction, qu'est-ce qu'une équation bilan, comment je détermine, comment j'écris une demi-équation, إذا معي l'équation bilan, comment je détermine l'oxydant et comment je détermine le réducteur. OK? طيب لكن au revoir. نشوفكم المرة الماضية. Au revoir. au revoir. أكيد رح أبعت لكم هيدا PDF فلا دغري.